Šta je bilo, bre? Šta slikaš? Jeli, bre? Šta to radi, pa? Polako, ljudi. Samo slikam. Prestani, bre! Daj mi tu kameru, vam. Prestala sam. Pičko izdajnička! Čuj šta ti pričamo? Ti normalna! Prestala sam. Stoko je. Beži, bre, odavde! U redu je. Pičko izdajnička, bre! Alo! Sad ću da ti jebem, mater! Ja sam Tamara Denić, rediteljka i scenaristkinja. Da. Mi smo, kad sam baš bila malena, još kao beba, došli za Njemačkoj, izbjegli. Znači, ja sam svoj prvi rođendan slavila u Reitenwinkel u Bavarskoj, da. I moja mama, na primjer, ona je govorila sa mnom njemački kad sam bila malena, jer njoj je bio strah da ja dobijem neki akcent, neki jugo akcent. I zato je navikla i sa mnom da govori njemački. Sad smo mi krenuli ponovo prije par godina da govorimo na našem. Prijatelji iz Balkana ili prijatelji iz Njemačke, to je sve, ako se čovjek duži, čovjek je čovjek, krajem priča. Ali ja sam primijetila da mi je na neki drugi način prija da upoznam ljudi koji su isto kao ja, neko hibridno biće, koji su odrasli ovdje, govore loše srpski, bosanski, hrvatski, bilo šta. Mislim da se čak i pokrenuo neki novi identitet i neka nova kultura, to je ta jugo-dijaspora kultura i da. U Bavarskoj da sam odrasla imala sam osjećaj, ok, mnogo sam nekako sama i nema dosta mojih naših koji imaju isto ta iskustva i koji nisu doživjeli rata, ali kroz roditelje, kroz familije, porodice, da su nekako imaju tu neku melankoliju, neku tugu i neku nostalgiju, neku jugonostalgiju. Što sam tužna, što patim, što bi ja željela da se vratim. Stvarno neke traume koje sam kao dijete valjda primijetila, osjetila emotivno, a sad mogu da shvatim kognitivno što. Da. Und bitte. Ponosna sam da su me primali na državnu filmskoj školi kao Hamburg Media School, jer nije tako lako da ulaziš i u stvari 5 puta nisu me primali, ne na Hamburg Media School, nego druge škole u Berlinu, na primjer. I da, mislim da sam ponosna da sam ipak uspjela i da sam i čak pobjedila studentskog Oscara. It's unbelievable. We won a student Oscar! Sve sam pregledala. Ništa ne fali. Čak ni moj nakit nisu uzeli. Jelena, ko je to bio? Ljudi koji ne vole moje fotografije. Šta me inspiriše da nastavim svoj rad, pa mislim da to su ljudi iz okolina, prijatelji, porodica. Da, to mi je možda i čak i neki način terapije, nemam pojma. Da, moja inspiracija možda da pokažem svijet, našu kulturu, kako su ljudi, znaju da budu divni, jako otvorni i srdačani, a da je vlast katastrofa. Pa mislim da ljudi na Balkani ima neke koji žele da budu Evropa i neke naravno ko neće. I nažalost imam osjećaj da su i taj dio ko neće je postale veći i veći. Ja ne vjerujem da bi bio neki problem za balkanski identitet. Prvo, šta je balkanski identitet? I to je opet multikulturni identitet.
kao i evropski identitet. Kad ti sjediš u vozu ili u autu, voziš se par sata i ti si negdje totalno drugačije, druga zemlja, govori se drugi jezik, druga kultura, totalno druga klopa i to je neki veliki kulturni luksus u Evropi, mislim. Pa mislim da je evropski identitet jako diversan. Šta bolje funkcioniše u Evropskoj uniji je možda ekonomija, ta sloboda kretanja i rada. Meni je osjećaj da ljudi imaju poverenje u sistem, a tamo na Balkanu sistem ne funkcioniše, znači ljudi trebaju da imaju poverenje u ljudima, kontakti. Sad mislim sam se nekako, pa rekla bih, oslobodila da stojim iza sebe i svoju, ne znam, balkansku ili Balkan roots. Prije je bilo malo više, nisam htjela da budem, da ljudi priznaju da nisam odavde. Mislim, ja naravno i čuje se, bolje pričam nemački nego naš. Imam osjećaj da mi je sad sve jedno i da više stojim iza sebe i da ne hoću da se nekako smanjim voljum kad govorim, na primjer, ili da više činim kao Nemica. Meni je sad nekako, da, sve jedno. Pa ja se nadam da moji filmovi govore za sebe i da mogu da možda naprave neki kulturni most između Srbije, Bosne, Balkana i Njemačka i Evropa. Ja mislim šta je meni zanimljivo da govorim jednu univerzalnu priču koja ipak prednosi kulturu.